La la la, la 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 la, la 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 la, la la la. गुलाबी आंखें जो देखे तेरी सब याद हो गया। মৰ্ণিং প্ৰাঞ্জলদা, কেতিয়া আহি পালে আপুনি? অকলে অকলে বহি কি কৰিছে ইয়াতে? ৰশ্মি গুড মৰ্ণিং, আহি পালা? মই MPL ৰবা, অলপ বিজি। জমনি দে, আপোনাৰ খালি MPL আৰু ৰবা পিছত কথা পাতিম, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গেম এটা চলি আছে। বাহ, MPL জিন্দাবাদ মানে। বলা 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 বলা। Oh my god, 9:30 हो गया, आज फिर से लेट। Excuse me, hi. आप कौन? नहीं पहचाना? Actually मुझे फर्स्ट डे है and मैं वेलनेस डिपार्टमेंट का यहाँ जॉइन हुई हूँ and myself is Nitya. Nitya from wellness department, very nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो मैं तुमको सबसे मिलाती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम तो तुमने बताया ही नहीं। मैं दिवजानी हूँ डिटेल डिपार्टमेंट से, पर यहाँ पे मुझे सभी लोग बाला बुलाती है, वो भी प्यार से। तुम जो चाहो वही बुला सकती हो, तुम्हें जो कंफर्ट लगे। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा ही है, मिलाते हैं तुमको सभी से। चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। बोल तो मक्केल से पैसे दे तू। Oh yes, 100 টকা জিতি গলো বে। মজা প্ৰাঞ্জল দা, তেনেহলে আৰু ইভিনিং পাৰ্টিটো দিয়াহে কথা আৰু। দিম কেলে নেদিম আকৌ? 100 টকা পালো, আজি চাহৰ পাৰ্টিটো মোৰ ফালৰ পৰা। ओए तुम लोग क्या चाय पार्टी के बारे में बात कर रहे हो? देखो मेरे साथ कौन आया। मीट हर, शी इज नृत्या फ्रॉम वेलनेस डिपार्टमेंट। आज ही ज्वाइन किया है इन्होंने। ये प्रांजल और रश्मि दोनों है मेरे साथ टीम से। सबके लग पे ভাল লাগিলে। ये है हम लोग का कॉमन रूम, जहां पे हम लोग का चलता है अड्डा दिन भर का। हाय नित्या, लग पे ভাল লাগিছে। তুমি তো वेलनेस डिपार्टमेंट ন? তুমি ইমান ধুনীয়া কিবা কিবি বিউটি টিপস আমাকো দিবা দেই। ये लो, रश्मि शुरू हो गई। अब क्या नहीं दिंदी नाको? तुम्हार बेटी इमान धुनिया लागिसे किमान किनिसा? এইটো কোনটা পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলো। প্ৰাঞ্জল দাকো কি হ'ল? ও মা, কি হ'ল প্ৰাঞ্জল দা? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हे भगवान, ये तो पूरा स्टैचू बन गया। अरे कोई मुझे बताएगा प्रांजल दा को हुआ क्या? ओ प्रांजल दा কি হে, আপুনি দেখোন হিল পৰা কপৰটো টাইপ হৈ গল। সো সেট কি বা হ'ল? ও মোৰ হাজবেণ্ডে ফোন কৰিছে। আচ্ছা মই 2 মিনিট কথা পাতি আহি আছো দেই, তোমালোকে কন্টিনিউ কৰা। মানে আজি ফাৰ্ষ্ট ডে তো, এইকাৰণে চাগে অলপ চিন্তা আছে। ও প্ৰাঞ্জল দা আপুনি বাৰু নতুনকৈ অহাজনীক চাই পেলাই ফিউজ গ'ল নেকি? पर फायदा नहीं है रश्मि, देखा ना अभी उसका हस्बैंड ने कॉल किया। प्रांजल दा, ये रॉन्ग नंबर है। মুখখন জপাওকে, নহলে মাখিম কিবা এটা সোমাই যাব হেফালেদি। হেই তোমালোক দুজনীয়ে মানে জলাজত ঘিউ ঢালিবহে জানা। ধুনীয়া কিবা এটা দেখা পালে চকুটো যাবই দিয়াচোন অলপ। ও প্ৰাঞ্জল দা, আপোনাৰ মানে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছিলে। আমি আৰু এনেহে জুকাইছিলো। दूसरों के चीज में नजर देना बुरी बात है। आप अपना MPL में ही ध्यान दीजिए। इवनिंग चावर पार्टी टीम बुली কৈছিলে কিন্তু পাহৰি নাযাবা আকৌ। सही बोला रश्मि, मैं भी रेडी हूँ चाय पार्टी के लिए। आज उसको भी लेके जाएंगे साथ में। হেই তহঁত কেইজনীৰ লগত ফকতীয়া লেকচাৰ মাৰাতকৈ মই MPL খেলাই ভাল। বাই। থাক তহঁতি ইয়াতে আড্ডা দি, মই মোৰ ৰুমলৈ যাওঁ। जाओ MPL खेलियो, खूब जीतियो। पार्टी में तब और भी ज्यादा खाने को मिलेगा। মানুহটোৱে আজি বেয়া লাজ পালে দেই, কামোৰো খালে কিন্তু ভালে লাগিল। মজা আ গয়া। বালা 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 বালা। হোৱাট এ ৰোমান্টিক সিন। বালা বালা বালা।